اعتراف نخست وزیر رژیم صهیونیستی به پیگیری ایده اسرائیل بزرگ که به معنای چشمداشت ارضی به تعداد زیادی از کشورهای منطقه و اسلامی بود همراه شد. لذا در قطعنامه پایانی اجلاس این موضوع به صورت Iran mengecam keras rencana Tel Aviv untuk membentuk Israel Raya. Teheran juga mengajak negara-negara Islam untuk tegas menolak rencana yang akan mencaplok wilayah Gaza dan beberapa negara tetangga Israel. Pasalnya rencana Israel Raya disebut mengancam perdamaian dunia. Namun Israel seolah tak peduli dan malah berencana membangun perumahan di tepi barat yang jadi sinyal kuat penolakan mereka terhadap solusi dua negara. Lalu bagaimana dinamika yang terjadi seputar gagasan Israel Raya ini? Mungkinkah mimpi Netanyahu ini benar-benar terwujud? Simak jawabannya dalam video berikut. Iran mengecam keras rencana Tel Aviv untuk memperluas wilayahnya dalam tajuk Israel Raya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut ambisi Israel Raya sebagai ancaman serius terhadap keamanan regional dan perdamaian global. Mengutip Tasnim News, pernyataan Araghchi ini disampaikannya sebelum pertemuan luar biasa tingkat Menteri Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah, Arab Saudi, Senin 26 Agustus 2025. Ia menggambarkan tindakan Israel di Gaza sebagai genosida yang disengaja dan terorganisasi. Genosida ini meliputi pembunuhan massal perempuan dan anak-anak, pengungsian paksa, kelaparan, dan penghancuran infrastruktur sipil. Araghchi menekankan tindakan Israel bukanlah sekadar konfrontasi militer biasa, tapi kampanye pembersihan etnis yang dilakukan di tengah apatisme negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Tak cuma Gaza, agresi Israel juga mencakup perluasan permukiman di tepi barat, serangan terhadap Lebanon dan Suriah, Yaman, serta Iran. Para pemimpin Israel disebutnya secara terbuka menyatakan rencana ekspansi wilayah, meliputi Yordania, Mesir, Lebanon, Suriah, Arab Saudi, Irak, sampai Kuwait. Menlu Iran itu turut mengecam dukungan barat, khususnya veto dari Dewan Keamanan yang memungkinkan Israel terus melakukan kekejaman mereka. Lebih lanjut, ia mendesak agar pertemuan tingkat Menteri OKI tidak sekadar ungkapan solidaritas, tapi juga mengadopsi langkah-langkah tegas. Hal ini diperjelas oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagei dalam konferensi pers pada Selasa 26 Agustus 2025. اعتراف نخست وزیر رژیم صهیونیستی به پیگیری ایده اسرائیل بزرگ که به معنای چشمداشت ارضی به تعداد زیادی از کشورهای منطقه و اسلامی بود همراه شد. لذا در قطعنامه پایانی اجلاس این موضوع به صورت خیلی پررنگ بهش پرداخته شده. محکوم شده چنین ایده‌ای. درخواست برای توقف صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی، درخواست برای تجدید نظر و قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم، ضرورت اتخاذ تدابیر لازم از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای کمک فوری به مردم غزه. Lalu apa itu sebenarnya Israel Raya dan kenapa rencana ini begitu dikecam oleh negara-negara Arab? Israel Raya alias Greater Israel merujuk pada gagasan perluasan wilayah dan kedaulatan Israel. Gagasan ini bersumber dari ayat soal tanah terjanji yang disebutkan dalam Alkitab. Gagasan ini tertulis di pintu masuk Knesset yang berbunyi, dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, dia memberinya tanah suci dari Nil hingga Efrat. Tapi seluas apakah wilayah dari sungai Nil hingga sungai Efrat itu? Coba lihat peta ini. Cakupan Greater Israel meliputi sebagian wilayah Mesir,
Arab Saudi, Yordania, Gaza dan tepi barat, Irak, Suriah, bahkan hingga ke Turki bagian selatan. Meski demikian, masyarakat Israel sendiri sebenarnya tidak satu suara soal batas negara dalam Greater Israel. Sebagian orang menganggap Greater Israel meliputi tepi barat, semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan. Namun dikutip dari media The Week, tidak semua orang Israel memahami Greater Israel seperti itu. Beberapa dari mereka menganggap Greater Israel seperti tertulis dalam Alkitab, yakni hamparan tanah dari sungai Efrat hingga sungai Nil. Ini juga lah yang membuat sejak awal berdirinya pada 1948, Israel selalu memiliki masalah dengan batas wilayah. Mereka tak pernah punya batas wilayah yang diakui sepenuhnya. Sepanjang sejarah, batas wilayah Israel dengan tangganya yakni negara-negara Arab pun berubah dan terus bergeser. Entah karena perang, aneksasi, gencatan senjata, atau perjanjian damai. Terkini Israel telah menyetujui pembangunan 3.400 unit rumah baru di kawasan E1 tepi barat. Keputusan ini disambut gembira oleh politisi ultranasionalis Israel, namun dianggap sebagai lonceng kematian bagi solusi dua negara. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bahkan menyebut langkah ini sebagai pengokohan klaim Israel di jantung tanah Israel, sekaligus menghapus ilusi dua negara. מי שמנסה היום בעולם להכיר במדינה פלסטינית יקבל מאיתנו תשובה בשטח. לא במסמכים, לא בהחלטות או הצהרות, אלא בעובדות. בעובדות של בתים, בעובדות של שכונות, כבישים ועוד ועוד משפחות יהודיות שבונות חיים. הם ידברו על החלום השקרי הפלסטיני. אנחנו נמשיך לבנות מציאות יהודית מגשימה. המציאות הזו קוברת סופית את רעיון המדינה הפלסטינית. פשוט כי אין במה להכיר ואין במי להכיר. Sementara Palestina menegaskan kawasan E1 yang terletak di antara pemukiman besar Yahudi Mel Adumim dan Yerusalem Timur adalah satu-satunya lahan tersisa yang strategis untuk pemerintahan masa depan. Selain itu, pembangunan di E1 akan membelah tepi barat menjadi dua bagian, memperkuat pemisahan antara wilayah Palestina di utara dan selatan. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour dalam pertemuan Menlu Oki Senin 25 Agustus 2025. وتجدر الإشارة كذلك إلى اعتماد خطة سموتريتش الغير قانونية في التوسع الاستيطاني، حيث أعلنت عن المصادقة على مشروع استيطاني يطلق عليه E1 يتضمن آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس ومحيطها، الأمر الذي سيؤدي في حال تنفيذها إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وكذلك ضم الضفة الغربية المحتلة، مما يؤدي إلى تقويض تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية. Rencana pembangunan S1 telah diajukan sejak awal 1990-an sebagai upaya praktis menangani keterbatasan ruang di Yerusalem Barat yang padat. Israel menilai wilayah S1 sebagai solusi terhadap keterbatasan itu. Ambisi bernama Israel Raya kembali menyeruak. Bukan sekadar proyek permukiman, bukan sekadar manuver politik, tapi mimpi besar yang mencaplok tanah, merobek peta dan menafikan batas. Iran menyebutnya ancaman, dunia Arab mengecamnya. Palestina menegaskan inilah lonceng kematian dari solusi dua negara. Tapi di Tel Aviv justru dielu-elukan sebagai pengokohan klaim sejarah. Sejak 1948, Israel memang tak pernah benar-benar punya batas. Garis wilayah selalu bergeser, entah lewat perang, perjanjian, atau aneksasi. Dan sekarang lewat gagasan Israel Raya yang dipertaruhkan bukan hanya tanah, tapi juga masa depan perdamaian dunia.
Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.